السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك وأكرم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال سبحانه: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. صدق الله العلی العظیم. اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تم حقیقی مومن ہو، اور جو اللہ ہی پر توکل اور بھروسہ کر لیتا ہے فَهُوَ حَسْبُهُ، رب ذوالجلال اس کو کافی ہو جاتے ہیں. رب کائنات کی حمد و ستائش کی پاکیزہ کلمات کے بعد درود و سلام، صلوات و تسلیم امام الرسل والانبیاء، امام الاولین والآخرین، سید المؤمنین والمتقین، امامنا وحبیبنا سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات گرامی پر، جو ہمارے لیے اسوہ کامل اور بہترین نمونہ بن کر تشریف لائے. رب ذوالجلال پاک پیغمبر علیہ السلام کی صورت مبارکہ اور سیرت طیبہ کو اپنانے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے. احباب گرامی، عقیدہ توحید میرے اور آپ کے لیے جو اہم پیغام اور اہم اسباق دیتا ہے، ان میں ایک سبق یہ، ایک درس یہ ہے کہ انسان زندگی گزارتے ہوئے اپنا سارا بھروسہ اور سارا یقین، سارا توکل، سارا سہارا رب ذوالجلال کی ذات مبارکہ کے اوپر کر دے. اس چیز کو توکل کہا جاتا ہے. لیکن دوسری طرف یاد رکھیے، شریعت مطہرہ نے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے یا ہاتھوں کو باندھ کر بیٹھ جانے اور پھر سارا انجام اور سارا سہارا اور ساری نسبت اللہ پر ڈال دینے اور اللہ کی طرف کر دینے کو توکل نہیں کہا ہے، بلکہ توکل میں دو چیزیں شامل ہیں. ایک تو اپنے اسباب کو اختیار کرنا، جو اسباب و وسائل اور ذرائع ممکن ہو سکتے ہیں ان تمام جائز اسباب کو اختیار کرنا، جو میں کر سکتا ہوں وہ میں کروں. دین دوسرے نمبر پر سارا معاملہ، سارا انجام، سارا اس کا نتیجہ اور اس کی نسبت وہ رب ذوالجلال کی طرف کر دوں. ان دو چیزوں کو ملا کر اسلام نے توکل اس کو قرار دیا ہے اور توکل کا درس دیا ہے کہ مومن توکل اختیار کرنے والا ہوتا ہے، توکل کو اپنانے والا ہوتا ہے. گویا کہ اگر اسباب و وسائل کو اختیار نہ کیا جائے اور اللہ پر ساری بات منسوب کر کے ڈال دی جائے تو شریعت بجائے اس کی حوصلہ افزائی کرنے کے حوصلہ شکنی کرتی ہے. جیسے نبی گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی
اونٹ باندھنے کے حوالے سے، اونٹ کے تحفظ کے حوالے سے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعقلها واتوکل او اطلقها واتوکل، توکل کا صحیح مفہوم ذرا ارشاد فرما دیں کہ میں اونٹنی کو باندھ دوں پھر اللہ پہ بھروسہ کروں، یا میں اس کو کھلا چھوڑ دوں اور اللہ پہ بھروسہ کروں؟ تو اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا اعقلها وتوکل، آپ پہلے اس کو باندھیں پھر اللہ پہ بھروسہ کریں۔ گویا کہ آج ہمارا کوئی بھی ساز و سامان ہو، سواری ہو، یا پھر سردی اور گرمی سے بچنے کے لیے یہ ہمارے اسباب اور ذرائع ہیں، ہم اپنا یونیفارم سردی کے حوالے سے، گرمی کے حوالے سے، اسی طرح گاڑی پارک کرنے کے حوالے سے، بائک کو روکنے کے حوالے سے، ہینڈل لاک کرنے کے حوالے سے، وائر لاک لگانے کے حوالے سے، دکان کو 2 تالے لگا کر آیت الکرسی پڑھنے کے حوالے سے، یہ ساری چیزیں اختیار کریں گے، اس کے بعد ہم اللہ پہ اس کی نسبت کریں گے۔ وَأَتَوَكَّلْ اعقلها وتوکل، پہلے اسباب کو اختیار کریں پھر اللہ پہ بھروسہ کریں، پھر اس کے نتائج دیکھیں، ہوتا کیا ہے اللہ کی طرف سے۔ پھر ایسے ایسے کرشمے آپ دیکھ سکیں گے کہ جس کو قرآن کہتا ہے کہ جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے وہ ہو جائے گا، جو آپ کے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا وہ اللہ عطا فرما دے گا۔ تو اللہ کریم ہمیں توکل اور بھروسہ خالص اللہ ہی پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب گرامی، توکل کے فوائد اور ثمرات رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، جن میں سب سے پہلے قرآن کریم نے مجھے اور آپ کو اتنا بڑا فائدہ بیان کیا ہے کہ شاید ہم اگر اس کو ہی ذہن میں رکھ لے تو انسان کہتا ہے کہ توکل کا یہی فائدہ کافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے فرمایا، لوگوں توکل کو اپناؤ۔ توکل کا فائدہ کیا ہوگا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ فرمایا جو اللہ سے ڈر جاتا ہے، یجعل لہ مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کے نکلنے کے لیے، پریشانیوں سے نکلنے کے راستے، بیماریوں سے نکلنے کے راستے، مسائل کو حل ہوتا وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور وہاں سے رزق ملے گا جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا، گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ اور بعض لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا جب ان سے انٹرویو لیتے ہوئے بعض دفعہ پوچھا کرتے ہیں آپ نے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا نوازا ہے، یہ عطا کیا ہے، تو وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار اس کا بیک گراؤنڈ اور اس کی پچھلی کہانی کیا پوچھتے ہو؟ کہتے میں نے تو کبھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا، میں نے تو کبھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ کے بارے میں خیال تو پوزیٹو تھا کہ اللہ دے گا، لیکن اتنا نواز دے گا، اتنا عزت میں اضافہ، اتنا مال و دولت میں اضافہ، اتنی بڑی پوسٹ اور اتنی بڑی کرسی، میں نے اتنا سوچا بھی نہ تھا۔ تو رب گرامی فرماتے ہیں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہاں سے رزق ملے گا جہاں سے اس نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ آگے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کر لیتا ہے اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے، اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ اور یہ وہ الفاظ ہیں جو ہمارے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے اللہ کے سامنے رکھے تھے اور اللہ سے درخواست کی تھی حسبی اللہ،
उनका क्या वजीफा था जिसकी वजह से अल्लाह ने ये नवाजा और इतनी बड़ी मुश्किल से निकाल दिया? क्या कहा था जी? हस्बी अल्लाह, हस्बी अल्लाह। और मुझे और आपको भी सिखाया गया है सुबह और शाम के अज़कार में 7 मरतबा पढ़ना है, हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। 11वें पारे में सूरत तौबा की आखिरी आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ये पढ़ा करें। इंशाअल्लाह सुबह शाम पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो पढ़ा करेंगे। फिर इसके करिश्मे देखिए मेरे भाई, और याद रखिए सिर्फ जिक्र जुबान से करना वो हकीकी मानों में 100% फायदा नहीं पहुंचाता है जितना वो जिक्र पहुंचाता है कि जब हम जुबान से भी कर रहे हो तो दिल से भी मान रहे हो। जुबान से कह रहे हो हस्बी अल्लाह और दिल यकीन के साथ कह रहा हो कि हस्बी अल्लाह, वाकई वो मुझे काफी है, किसी और की हाजत नहीं है। तो यहां अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं तवक्कुल का इतना बड़ा फायदा, वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह, बस अल्लाह उसको काफी हो जाता है। इन्नल्लाह बालिगु अम्री, तमाम मामलात के नताइज तो उसके हाथ में ही हैं। तो फिर सारा तवक्कुल, सारा भरोसा और नतीजे की सारी निस्बत किसकी तरफ कर देनी चाहिए? अल्लाह की तरफ। और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी यूं तशरीह फरमाया करते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते लौ अन्नकुम तवक्कलून अलल्लाहि हक़्क़ तवक्कुलिह, जैसे तवक्कुल किया जाना चाहिए अगर वाकई तुम उस तरह करने लग जाओ, लरज़क़कुम कमा यरज़ुक़ु तैर, तो वो तुम्हें परिंदों की तरह नवाज देगा, परिंदों की तरह रिस्क देगा। तग़दू खिमासन व तरूह बिताना, फरमाया सुबह खाली पेट निकलते हैं और शाम को पेट भर के वापस आते हैं, बल्कि अपने बच्चों के लिए ले भी आते हैं। तो तुमने करना क्या है? तवक्कुल, मेरी जात पे भरोसा, अपने असबाब इख्तियार करने हैं और मेरी जात के ऊपर फिर भरोसा करना है। अल्लाह हमें ऐसा ही तवक्कुल करने की तौफीक अता फरमाए। अहबाब गिरामी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल हुआ, सूरह आल इमरान आयत नंबर 160, यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम व यख्ज़ुलकुम फमन ज़ल्लज़ी यंसुरुकुम मिन बअदी व अलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून। फरमाया तवक्कुल का दूसरा बड़ा फायदा ये कि अल्लाह तबारक व तआला की नुसरत और मदद शामिल हाल रहती है। हर दम जिसकी मदद अल्लाह करने वाला हो, किसी और की मदद की हाजत और जरूरत है? हरगिज नहीं। तो रब्बे करीम फरमाते हैं यंसुरकुमुल्लाह फला गालिब लकुम, वो अगर तुम्हारी मदद करे तो कोई और गालिब आ ही नहीं सकता, तुम्हें जेर कर ही नहीं सकता। वही यख्ज़ुलकुम, और अगर वो तुम्हारा साथ छोड़ दे, फमन ज़ल्लज़ी यंसुरुकुम मिन बअदी, तो बताओ उसके बाद कौन है जो तुम्हारा सहारा बन सके? हरगिज कोई नहीं। इसके बाद फरमाया व अलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून, मोमिनों को सिर्फ अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए। अल्लाह हमें सिर्फ उस पर भरोसा करने की तौफीक अता फरमाए। अहबाब गिरामी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह की जात पर तवक्कुल और भरोसा करने का तीसरा बड़ा फायदा यह हासिल होता है, इंसान राह रास्त पे रहता है, सीधी राह पे चलता है, हिदायत याफ्ता रहता है और तमाम फितनों से, तमाम किस्म के शर से हमेशा महफूज कर दिया जाता है। दलील रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने मुबारक से हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा खरज अर्रजुलु मिन बैतिही, जब बंदा अपने घर से निकलता है, फकाल, तो फिर ये पढ़ लेता है बिस्मिल्लाही, अल्लाह के नाम से निकल रहा हूं, तवक्कलतु अलल्लाह, क्या तर्जुमा है? तवक्कलतु अलल्लाह, मैं अल्लाह पे तवक्कुल करके निकल रहा हूं।
जॉब पे जा रहा हूं, दुकान खोलने जा रहा हूं, खेती बाड़ी के लिए जा रहा हूं, बाहर मंडी में जा रहा हूं, सफर में निकल रहा हूं, भरोसा किस पे है? अल्लाह की जात पे। अपनी तरफ से मैंने अपना काम कर दिया, बिस्मिल्लाह, पहला जुमला, अल्लाह के नाम से कदम उठा रहा हूं, तवक्कलतु अलल्लाह, और अल्लाह के ऊपर सारा भरोसा करके जा रहा हूं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, नेकी करने की ताकत भी उसने देनी है, बुराई से बचने की ताकत भी उसने देनी है। यह है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का माना। तो जब ये 3 जुमले बोल देता है तो सुने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फरिश्ता ऐलान करता है, जवाब देता है, रब की तरफ से पैगाम मिलता है, मैं सुनूं या ना सुनूं, आपको आवाज आए या ना आए, आवाज आ जाती है, जवाब मिल जाता है। नंबर 1, हुदीता, आप सीधी राह पे चलते रहेंगे। कहां से आवाज आई? जिस पे तवक्कुल किया था, जिस पे सारी डोरी डाली थी, आवाज उसने दे दी है, हुदीता, तू हिदायत याफ्ता हो गया है, तुझे हम डी ट्रैक नहीं होने देंगे, तुझे सीधी राह से हटने नहीं देंगे। वकुफीता, और हम तुझे काफी हैं, क्योंकि हमारे ऊपर आपने भरोसा जो कर लिया, जब कह जो दिया तवक्कलतु अलल्लाह, नाम ही हमारा लिया, तो फिर हम आपको काफी हैं। नंबर 3, ववुकीता, वुकीता, आपको बचा लिया गया, नुकसान से बचा लिया गया। कारोबार के लिए जा रहे हो तो याद रखो, अल्लाह पे तवक्कुल करके निकले हो तो कहा हम खसारा नहीं होने देंगे। कहीं बाहर सफर पे जा रहे हो, दुश्मनों के शर से, शैतान के शर से, अपनों के शर से, बेगानों के शर से, चोरों के शर से, हर किस्म के शर से, ववुकीता, ये पैगाम उस पर से आ जाता है, हुदीता, तू हिदायत याफ्ता हो गया, वकुफीता, हम तुझे काफी हो गए, ववुकीता, तुझे हर शर और नुकसान से बचा लिया गया। नंबर 4, वतनहा अन्हु शैतान, और उससे शैतान दूर हो गया, शैतान अलग हो जाता है। भाईजान, अब यहां से कुछ नहीं मिलने वाला है, इसने अल्लाह पे तवक्कुल कर लिया है। जब हम लड़ते लड़ते घर से निकलेंगे, रब के नाम के बगैर निकलेंगे, तवक्कलतु अलल्लाह पढ़े बगैर निकलेंगे, तो खसारे से बचेंगे, दुश्मनी से बचेंगे, शर से महफूज रह सकेंगे? हरगिज नहीं। और जब रब के नाम से निकलेंगे तो सीधी राह पे भी चलते रहेंगे, अल्लाह की मदद भी शामिल हार रहेगी, वो हमारे लिए काफी हो जाता है। और शयातीन रास्ता छोड़ जाते हैं, रास्ता बदल लेते हैं, शर और नुकसान से इंसान बच जाता है। जिस मिशन पे निकल रहा है अल्लाह उसको कामयाबी अता फरमाते। आगे फरमाया, फयक़ूलु लहू शैतानुन आखर, दूसरा शैतान कहता है उसको, कैफ़ लका बिरजुलिन, ओ शैतान भाई, आपस में कहते हैं, कैफ़ लका रजुल बिरजुलिन, ऐसे बंदे से आपको क्या मिलने वाला है, रास्ता छोड़ दो इसका, कद हुदिया वकुफिया ववुकिया, जिसके बारे में ऐलान हो गया है ये हिदायत याफ्ता है, अल्लाह इसको काफी है और ये शर से और नुकसान से बचा लिया गया है, उन्हें ठोकी लबना जे किसी और नु फिसलाओ। इसलिए मेरे भाइयों, शरीयत की ये रहनुमाई है, दाखिल होना है बिस्मिल्लाह, निकलना है तो पहला लफ्ज बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से दाखिल होंगे तो घर में भी शर दाखिल नहीं होगा, अल्लाह के नाम से निकलेंगे तो बाहर भी हमारा शर हमारा रुख नहीं कर सकेगा। अल्लाह हमें हर किस्म के शर से हमेशा महफूज फरमाए। और ये कब बंदा महफूज होता है, जब सारा तवक्कुल, सारा भरोसा एक रब के ऊपर कर लिया जाता है। लेकिन साथ में फिर जिक्र कर दूं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अपने असबाब और अपने जो आपके रास्ते हैं या जो आपके जराए हैं या जहां जहां तक आपका हाथ पहुंच सकता है, वो आपको तरला मारना ही पड़ेगा। सर्दी से अल्लाह ने बचाना है, बीमारी से अल्लाह ने बचाना है, लेकिन आपका लिबास का एहतमाम करना, आपका अपने आप को लपेट के रखना, कवर करना, सुबह शाम के अज़कार पढ़ना, आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़ पढ़ना, ये सारा तवक्कुल का हिस्सा है।
गाड़ी की हिफाजत, दुकान की हिफाजत, ये अल्लाह ने करनी है, लेकिन हमने उसके लिए मुनासिब बंदोबस्त करना है। ये तवक्कुल का हिस्सा है। आबाब गिरामी, जो अल्लाह पर तवक्कुल कर लेता है उसका अकीदा तौहीद मजबूत हो जाता है। मैं मिसाल नहीं देना चाहता कि मैं कहूं कि लोहे की तरह मजबूत हो जाता है, मैं ये नहीं कहना चाहता पत्थर की तरह मजबूत हो जाता है, क्योंकि लोहा भी पिघल जाता है, पत्थर भी टूट जाता है, लुढ़क जाता है। रब का जो अकीदा तौहीद है ये इस कदर मजबूत हो जाता है कि इसकी मिसाल किसी और चीज के साथ दी ही नहीं जा सकती। नबी गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, अपने चचाजाद भाई अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु छोटे उम्र में अपने चचा के बेटे पीछे बिठाए हुए सवारी पे सवार हैं, साथ अकीदा तौहीद सिखा रहे। हम भी किसी को पीछे सवार करते हैं, कभी लिफ्ट देते हैं, कभी किसी के साथ सफर करते हैं रास्ते में। कभी जिंदगी में मैंने और आपने कुछ तौहीद और नमाज रोजे की बात सिखलाई है? अगर सिखलाई है तो अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर नहीं सिखाई तो भाई दीगर दुनियावी बातों के साथ कोई एक दो बातें तो रास्ते में अच्छी एक दूसरे को कर ही लेनी चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने छोटे से चचा के बेटे और अपने शागिर्द को बिठाया हुआ है और फरमा रहे हैं कि ए बेटा, बच्चे थे ना, ए बेटा, वअलम अन्नल उम्मत लव इज्तमअत अला अन यनफउका बिशैइन लम यनफउका इल्ला बिशैइन क़द कतबहु अल्लाहु लक वअलम अन्नल उम्मत लव इज्तमअत अला अन यदुर्रुका बिशैइन लम यदुर्रुका इल्ला बिशैइन क़द कतबहु अल्लाहु लक। ए मेरे प्यारे बेटे, ए मेरे चचा के बेटे, सुनो, सारी उम्मत, सारी कायनात, सारा इलाका तुझे नफा पहुंचाना चाहे, रब ने किस्मत में नहीं लिखा एक आने का फायदा नहीं होना। अयदुर्रुका बिशैइन, अगर सारे नुकसान पहुंचाने पे आ जाए, घर के बाहर मुहासरा करके खड़े हुए हैं, फिर नबी गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने से निकल के जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? रब ने बचाया कि नहीं बचाया? अल्लाह हिफाजत फरमाता है। फरमाया सारी उम्मत, सारी कायनात अगर तुझे नुकसान पहुंचाना चाहे, अगर रब ने नहीं लिखा हुआ तो एक बाल भी टेढ़ा नहीं कर सकते। इस चीज का नाम तवक्कुल है कि रब के ऊपर सारी निस्बत कर दो, मेरे रब हिफाजत तूने करनी है, नुकसान तेरी तरफ से है, फायदा तेरी तरफ से है। अल्लाह हमें ऐसा ही अकीदा तौहीद और ऐसा ही तवक्कुल इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल होता है, रब्बुल जलाल फरमाते हैं तवक्कुल करो। इसका एक बड़ा फायदा यह होगा कि तवक्कुल करने वाले से मैं मोहब्बत करने लग जाता हूं, वो रब का महबूब बंदा बन जाता है। सूरह आल इमरान आयत नंबर 159 में फरमाया, वतवक्कल अलल्लाह फइज़ा अज़म्त फतवक्कल अलल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन। जब आपका इरादा पुख्ता हो जाए, आप अपना मैनेज कर लें, प्लान अच्छी तरह तरतीब दे लें, फतवक्कल अलल्लाह, अब सारा प्रोग्राम अल्लाह की तरफ मंसूब कर दें। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा और जिससे अल्लाह मोहब्बत करेगा कभी उसको खसारा और नुकसान और शर उसके करीब भी नहीं भटक सकेगा। अहबाब गिरामी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम की रोशनी में एक बड़ा फायदा यह जिक्र किया। एक तो यह है कि जब किसी मिशन पर रवाना हो रहे हैं घर से जाते हुए तो अल्लाह पे तवक्कुल करें, और दूसरा यह कि हर वक्त अल्लाह पे भरोसा करें। जब मिशन पे जा रहे हैं तो यह तवक्कुल करना शैतान को दूर कर देता है। आम हालात में भी जब अल्लाह पे तवक्कुल करते हैं तो फरमाया सूरह नहल की आयत नंबर 99 में कि जो अल्लाह पर भरोसा करता रहता है
शैतान को बिल्कुल मौका नहीं मिलता कि वो उस बंदे को गुमराह कर सके। शैतान को बिल्कुल कोई चारा नहीं उसका होता। सूरत नहल आयत नंबर 99 पढ़ लीजिए। अल्लाह फरमाते इन्नहु लैसा लहु सुल्तान, उसके ऊपर कोई सुल्तान नहीं है, उसके पास कोई सुल्तान नहीं है, उसके पास कोई ताकत नहीं है, उसके पास कोई गलबा नहीं है, उसके पास कोई हथियार नहीं है, उसके पास आपको फिसलाने का कोई औजार नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, बेबस हो जाता है। इन्नहु लैसा लहु सुल्तान, उसके पास कोई चारा नहीं है। अलल्लज़ीना आमनू, किन के खिलाफ कि जो ईमान लाए, व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और अल्लाह पर भरोसा करते हैं। किसी वक्त उसको कोई रास्ता ही नहीं मिलता, कोई तरीका और मेथड और ट्रिक उसको मिलता ही नहीं है कि भाई इसको मैं कैसे गुमराह करूं, इसको मैं कैसे सीधी राह से हटाऊं, इसको रब से कैसे दूर करूं। तो ये अल्लाह की कुर्बत पाने और शैतान से हमेशा के लिए बचने का तरीका और वजीफा यह है कि अल्लाह ही पर भरोसा किया जाए। और यही एक मोमिन का बहुत बड़ा हथियार होता है कि अल्लाह का कुर्ब पाया जाए और शैतान से हमेशा बचा जाए। अल्लाह हमें ऐसा तवक्कुल इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। अहबाब गिरामी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उखरवी फायदा एक बहुत बड़ा बयान किया है। आखिर में समाअत फरमाएं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने 70,000 लोग ऐसे जन्नत में दाखिल करने हैं। 70,000 कितने जी? 70,000 कि जिनका कोई हिसाब नहीं, कोई सजा नहीं, कोई पूछ गिछ नहीं। अल्लाह के पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया कि वो कौन से लोग हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके औसाफ बयान करते हुए सही बुखारी में बयान फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ 4 जुमले इरशाद फरमाए। आपने फरमाया कानू ला यक्तबून, वो अपने जिस्म को दागते नहीं होंगे। 2 तरह का दागा जाता है। एक ये कि आज अगर आप किसी को देखें, नौजवान को बिलखुसूस, न्यू जनरेशन, कि ऐसे ऐसे कट लगा लेते हैं, ऐसी ऐसी निशानियां लगा लेते हैं, अपने ही जिस्म को जला लेते हैं। बस दोस्तों का नाम लिख लिया, अपने नाम का कोई हिस्सा या स्पेलिंग लिख लिया, जिससे कोई लगाव या मोहब्बत है उस दोस्त या साथी का नाम लिख लिया, कोई शेर लिख लिया। करते हैं कि नहीं करते? करते हैं भाई। ये शौक से या ला इल्मी में दागना और कुछ लिखना, अपने जिस्म को जला लेना। और दूसरा जो कि हमेशा से चलता आया है, आज तो बहरहाल ये तरीका इलाज मौजूद नहीं है, हुक्मा तिब्बा मौजूद हैं कि दाग कर इलाज करना। क्यों जी, रहा है ना ये तरीका इलाज, दाग कर इलाज करना, जिस्म को दागना, खून को रोकने के लिए दागना, कोई गर्म चीज लगा लेना, उससे वो रुक जाए, खून रुक जाए, या किसी भी तरह से, खा वो शौक से दागना हो, खा वो तरीका इलाज वाला दागना हो, खा वो साहिवाल के इलाके और दीगर इलाकों में गाय को जैसे निशानियां लगा देते हैं, उसके जिस्म को जला देते हैं, दाग देते हैं, जानवरों को दाग देते हैं। कहा ला यक्तबून, वो अपने जिस्मों को दागते नहीं होंगे। नंबर 2, वैसे तरीका इलाज कोई और इख्तियार किया जा सकता है, दवाई खाई जा सकती है, सिरप लिया जा सकता है, और ड्रिप लगवाई जा सकती है, इंजेक्शन लगाया जा सकता है, कुछ भी, लेकिन ये तरीका इलाज इख्तियार नहीं करने होंगे जो लोग। ये हराम और मना और गलत नहीं कहा जा रहा, यहां पे तरीका इलाज को गलत नहीं कहा जा रहा, लेकिन यह है कि जिनको अल्लाह ने पहले पहल बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल करना है, उनकी यह सिफ्त होगी कि ला यक्तबून, वो दागते नहीं होंगे। उसकी तशरीह कोई भी हो, अंदाज कोई भी हो। नंबर 2, वला यस्तरकून, वो दम नहीं करवाते होंगे। अब दम करवाना अल्लाह के पाक नबी अलैहि सलाम से साबित है, आपने खुद दम किया है, आपको जिब्रील अलैहि सलाम ने दम किया है,
آپ ساری زندگی آخری 3 کل 3 مرتبہ پڑھ کے پورے ہر رات سوتے ہوئے دم کرتے تھے، پورے جسم پہ پھونکتے تھے، اور آپ نے مجھے اور آپ کو سکھایا ہے جادو اور شر اور وسوسوں سے بچنے کا دم. لیکن یہاں پہ یہ کہا گیا ولا یسترقون، وہ دم کرواتے نہیں ہوں گے، کرنے کا ذکر نہیں ہے. پھر سن لیں میرے پیارے بھائیوں، ولا یسترقون، دم کرواتے نہیں ہوں گے. اگرچہ کروانا درست ہے. قاری خلیل صاحب بچہ رو رہا ہے، دم کر دے. قاری صاحب بچے کو پریشانی ہے، 2 دن سے بیمار ہے، دم کر دے. حکیم صاحب دعائی دیں، آپ دم کریں، صحیح ہو. لیکن جس کا اللہ پر اتنا بھروسہ ہے وہ بدل نہیں، دم کروانا نہیں. یہ بھی بھروسے کی ایک قسم ہے. وہ کہتا ہے دم میں خود کر لوں گا، فاتحہ خود پڑھ لوں گا، آخری 3 کل 3 مرتبہ خود پڑھ لوں گا، دم کسی سے کروانا نہیں ہے. غیر محرم ہو یا محرم ہو، پیر ہو یا فقیر ہو، بزرگ ہو یا ولی ہو، قاری صاحب ہو یا خطیب ہو، ولا یسترقون، بغیر حساب جانے والوں نے دم کروانا نہیں ہے. نمبر 3، ولا یتطیرون، کسی چیز کو وہ منحوس نہیں سمجھتے ہوں گے. آج کے دور میں دیکھ لیں، کوئی کہتا ہے فلاں مہینہ منحوس ہے، کوئی کہتا ہے فلاں دن منحوس ہے. اور آج تو نئی نئی ٹرمز استعمال کہتے ہیں نا، بلیک فرائیڈے، بلیک ڈے. میری زندگی کا کیوں پروفیسر صاحب، میری زندگی میں یہ بلیک ڈے ہے. اوے اللہ کے بندے، رب کے پیدا کیے ہوئے دن کو تیری جرت کیسے ہوئی تو بلیک ڈے کہہ رہا ہے، کالا دن کہہ رہا ہے؟ کہہ سکتا ہے میرے لیے یہ وہ دن ہے جو مجھے دوبارہ غم زدہ کر دیتا ہے. اس دن میں میرے فلاں قریبی عزیز کی وفات ہوئی تھی، فلاں سانحہ ہوا تھا، فلاں موقع پیش آیا تھا، پریشانی والا دن ہے. یا یہ مجھے اس پریشانی کی یاد دلا دیتا ہے. لیکن یہ مجھے اور آپ کو اختیار حاصل نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ بلیک فرائیڈے، بلیک سنڈے، بلیک سیٹرڈے، بلیک منتھ، یہ مہینہ منحوس ہے، یہ دن منحوس ہے. اور بعض جگہ پہ آپ نے مجلس میں دیکھا ہوگا، کہہ دیتے ہیں اے فلانا آیا سی نا، یہ بندہ ہی منحوس ہے. یہ آج صبح آیا سی نا، انج ہو گیا. بندے کو منحوس کہہ رہے، رب نے اس کو پیدا کیا، ٹھیک ہے وہ غلط ہو سکتا ہے، اس کے کردار میں کمی اور غلطی ہو سکتی ہے، لیکن پوری شخصیت اور پورے انسان کو تو نے منحوس کہہ دیا. منحوس کا مطلب کہ برکت سے بالکل خالی. جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے، وہ کیسا جیسا تیسا بھی انسان ہے، وہ منحوس نہیں ہو سکتا. اس میں لا الہ الا اللہ کی برکت ہے. اگرچہ اس کے کردار اور اس کے اعمال میں کمزوریاں ہو سکتی ہیں، لیکن اتنی برکت تو تسلیم کرو، لا الہ الا اللہ کی برکت اس میں ہے. کسی بندے کو منحوس نہیں کہہ سکتے، کسی جگہ کو منحوس نہیں کہہ سکتے کہ یہاں تو ہمیشہ ایسے ہوتا ہے. کسی دکان کو منحوس کہہ کے آپ نہیں چھوڑ سکتے کہ یہاں تو کام نہیں چلا، یہاں سے چلتے. ویسے آپ کہہ سکتے ہیں یہاں کاروبار کا اتنا رجحان نہیں ہے، ذرا مین پہ چلتے ہیں. لیکن یہ کہہ کر چھوڑنا کہ یہ جگہ، یہ دکان منحوس ہے، اس کو چھوڑے اور ادھر چلے، اس رہائش کو بدلے یہ منحوس ہے، اس گاڑی کو بدلے یہ منحوس ہے، 3 دفعہ ایکسیڈنٹ کروا چکی ہے، پھر اللہ پہ ایمان تو نہ ہوا. تو بغیر جنت، بغیر حساب کے جنت میں جانے والے، فرمایا وہ کسی چیز کو منحوس نہیں سمجھتے ہوں گے. آخری جملہ وَعَلَىٰ رَبِّهِ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب ہی پر وہ بھروسہ کرتے ہوں گے. اے میرے رب، ہم سب کو بے حساب جنت جانے والوں میں شامل فرما لے، اور ہمیں حقیقی معنوں میں عقیدہ توحید اور توکل کو مضبوط کر کے اپنانے کی توفیق عطا فرما. اقول هذا واستغفر الله لي ولكم. ان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك وأكرم وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. اگر مومن ہو تو اللہ ہی پر بھروسہ کیا کرو. دعا کریں. احباب نے دعا کے لیے کہا ہے. ہمارے بھائی شاہد انور صاحب، انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے. پریشانیاں ہیں، مسائل ہیں،
दुआ करें अल्लाह ताला उनके कारोबार में बरकत अता फरमाए। जितने लोग परेशान हैं अल्लाह उनके तमाम मामलात को आसान और बाबरकत बना दे। हमारे मुअज़्ज़ज़ नमाजी मस्जिद अबू हुरैरा में आमिर अब्बास साहब बड़े ही अच्छे और मुस्तकिल नमाजी थे। वो कुछ अर्सा पहले सऊदी अरब गए, वहाँ पढ़ाने के लिए से वहाँ एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, प्रोफेसर थे। तो अचानक इत्तला मिली है कि वो वहाँ अल्लाह को प्यारे हो गए हैं और कुछ ही अरसा बाद उनके वालिद मोहतरम अपने अकलौते बेटे की याद में, परेशानी में, गम में वो भी अल्लाह के हुजूर पेश हो गए हैं। और इससे पहले भी उनका एक भाई नौजवान वो दुनिया से जा चुका। अब उनके घर में बाप और बेटे तमाम अल्लाह के हुजूर पेश हो चुके हैं। तो दुआ करें ये खाली घराना, ये जो अल्लाह के हुजूर पेश हो गया, अल्लाह उन सब की मगफरत फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह मुकाम अता फरमाए और घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए और हम सबको आजमाइशों और परेशानियों से हमेशा महफूज फरमाए। हमारे भाई डॉक्टर मकबूल साहब बीमार हैं, दुआ करें अल्लाह उनको भी शिफाए कामिला आजला अता फरमाए। इसी तरह एक और भाई राशिद मुजाहिद साहब ने दुआ के लिए कहा है, दुआ करें अल्लाह ताला तमाम बीमारों को रूहानी और जिस्मानी तौर पे शिफायाब फरमाए। अल्लाह हमारे तमाम मामलात को आसान फरमाए, हमारे फौत शुदगान की मगफरत फरमाए, हमारे रिज़्क़ के हलाल में बरकत अता फरमाए। हमारे भाई अब्दुल राफी अफजल साहब, उनके वालिदैन बीमार हैं, दुआ करें अल्लाह ताला उन दोनों को शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। ऐ मेरे मौला जो तेरे घर में आए हैं, तुझे खुश करने के लिए आते रहते हैं, अल्लाह इन सब का आना, हम सब का आना तेरी रज़ा से मकबूल फरमा। अल्लाह एक एक कदम के बदले हमें अजर अजीम अता फरमा। अल्लाह हमें अपने उन बाबरकत बंदों में शामिल फरमा जिनसे तू मोहब्बत करता है और जिनको तू बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में दाखिल फरमाएगा। ऐ अल्लाह हमारे अकीदा तौहीद को मजबूत फरमा, हमारे तवक्कुल को मजबूत फरमा। अल्लाह हमारी दुनिया भी बेहतर बना, हमारी आखिरत भी बेहतर फरमा। अल्लाह हमारी परेशानियों को खुशियों में तब्दील फरमा। अल्लाह हमारे मसाइल अपनी रहमत से हल फरमा। अल्लाह जो तेरे घर को आबाद करती हैं उनके घरों को शाद फरमा, उनके चेहरों को मुनव्वर फरमा। अल्लाह हमारी दुआएं अपनी रहमत से मुस्तजाब फरमा। अस्तगफिरुल्लाह ली व लक।